pagkapinilig pagkatinawag, ana kanimo, kung ikaw magadawat sa mensahe sa panahon. Kung saan ako magdawat, na-reveal na ang propeta sa adlaw, ang mensahe sa kapanahonan, ang prophet sa Barangay 4, aron tug-anan ka, ipasiguli ka, aron madayag ang pagkabatarog pagkabalaan. See? Sa imong pagdawat, expression sa imong pagkapinili. Sa imong pagkinabuhi, expression sa imong pagtuog pagkapinili. Wala maigsoon nga, walay magtutuog at tinawag sa Dios magbagulbol sa mensahe. Sultian ta mo sa tinuod. Bisan kinsa nga mo gabagulbol, sultian ta mo. Bisan kinsa mo bagulbol sa pagkinabuhi sa pagpagalagad, sultian ta mo daan, laglagod mo at tubangan sa Dios. Kaya tinuod nga tao sa Dios, always obey to the Lord. Always mayon, yes, amen. Walay bagulbol on without murmuring and without reason. Wala maigsoon sa atong panagkita-kita ng La Union sa Isidro, sa atong pagkikita-kita sa kalibutan. Doon na tayo rambol, o doon na tayo lakbay, o doon na tayo gampanan. Kung mahimong nakita ta karon din sa San Isidro, wabot ang panahon nga rin na tayo magkita sa laing panahon. Apa na iyo tuguti nga kamo dili makakita sa mga balaang tao sa Dios inig-abot sa panahon. Ayaw tuguti nga dili mo makakita kang Kristo inig-abot sa panahon. Paning kamuti ninyo ang grasya nga abot sa tubangan nga inyong magulitan ug inyong makinabuhi. Kaya sa panahon nga inyo kini nakit ano inyong nadunggan ayaw palabya, guliti ug tinguha nga kabahin kanino.